O, game. Team OT versus Team MJ. Game. Christian, pass to Migs. Balik kay Christian, bilis. Ito, Lodi. Hoy! Si Christian ba yung nakikita ko? Hahay! Hoy, Clint, bakit nandiyan ka? Hoy, Clint, pag-uwi. Dapat magkakapit tayo baka dito sa kali second set. Hoy, grabe, mapakitang-ilan. 1-0. 1-0. First ball ba ito ka? Ano? Parang mas malakas pa yung boses ko sa ball. Hello. Tito Otik, Steve. Nice D. Hello. Rebound by Christian. Ayun na si Green! Bago. Wow! Green Tagalaw! Terus pa yun, push lang. Kulang ka na. Mid-range lang. 2-0. 2-0. 1-2 ba ang pars nyo? 1-2. 1-2. Ay, wala pa. Medyo pagod na yung kabilang team. Rebound ni Christian. Dash legs. Click. Paliut. Hindi pa kayang ganak ni Christian. 3-0. 3-0. Hindi pa kayang tumalin ni Christian. Baksana yun. Makaraib. Tapos sa ilalim. Last touch. We would like to call the attention. We would like to acknowledge the presence of Martin Vasquez. Wow! Baka ni Martin ngayon, bakit hindi ko? 3-1. Baka. Out of bounds. Let's go. 3-0 pa rin. 3-1 na. Nakabutas na yung kabila. Hindi. Okay, great. Mamaya magkakampi tayo Dumulas. Ay! Alam ko ba? Ikaw, di. Pass to Christian lang ka ba? Diyan ba ka ni Kuya? Mix. Ha? Chris? Mix. Ha? Mix. Siya pala si Mix. %0 pa rin yung 0 out of 1 yung field goal ni Mix. Makarahin. For Clint. No good! Who's on by Clint Pagulo? Clint. Uli! Super tight pass. Kaya? Curtin shooter. Layan! Yes! Allow scores 3-2. Lamang na ng isa. Anong gagawin ni Christian? Pinasa kay Clint. Anong gagawin ni Clint? Superoy ni Clint. Pinasa kay Christian. Naagaw. Ay! Tatablabaw! Tito Eddie. To mix. No good! Naku! Out of bound ni Clint. Hinipo ni Clint. Hinipo mo yung bola. Our partial and unofficial score is 3-2. Based on our board of canvassers. Sarap. Makaraeg with 3. No good. No good. Score is still 3-2. Partial and unofficial score.
Tito Odi. Hindi pa natin ay! Sino yun? Hindi pa po tutulog si Tito Odi ngayon. Tito Odi, sama! Mainit-init ka na nga. Bigyan mo ng field goal. Okay. Tito Odi. Pass sa ilalim kay Mix. Quick clip. For 3. Naku, tapos kita sa bitaw, bro. Kita sa bitaw. Nice pass. Habol naman yung guard dyan. Sino ba ka na dyan? Triangle open. Dyan. Naku. Now scores all three. All three. Sobra na. Sobra. Sobra. For 3. No good. Makaray ulit. Pinasa sa ilalim po postehan. Yes! Sa lama at sa wakas, lamang ngayong kabila. 4-3. Yan ang Scoyoni. Pumunta sa ng field goal. Tapos, 0 out of 1. First attempt Scoyoni. Medyo malamig-lamig pa yung konti. Malamig pa yung hinili. Malamig pa yung hinili. Wait. Nanlalamig pa yung mga BS ni Kuya. Magaling ulit. Baseline. Nope. Oh, foul rebound. Sino? Pinaltan ba niya? Pinaltan ba kayo? Sino pinaltan? O hindi ko lang siya masyadong kamanganina. Now scores 4-3. Ano yung mga fresh legs? Di na nakascore eh. Ano ba yan? Defense! Defense. Fresh legs. Defense. Sino man na eh? Fresh legs o tired Oy! legs? Napaganda! Naling lang! 5-3. Bawi! Dito Odi mix. Tumos sa ilalim. Bakit binigay sa kalap? Kala si Pagulong yung pinasahan. Dito Odi. Christian. Binigay kay Clip. Pagulong. Pipoy. Pinasa kay Mix. Naku, pinasa pa ulit. Naku, ay! Napagod. Ano na? Ay! 6-3! 6-3. Nice! No, takla na. Abolo! Diba? Good. Ayan na, si Tony. Wala na din. Rebound. Isa pa! Pang-apat ni Tito Odi. Wala na din! Walang tubig. I-adjust ang crosshair. Walang tutok! I-adjust ang crosshair. Masyadong malikot ang crosshair. Hindi maka-headshot. 6-3! 6-3 ba, mga friends? 6-3! Galaw-galaw tayo. Galaw-galaw. Wala pa rin! Oh, alat. Alat ang luto ni Pars. Mix. Ito rin. Yes! Wakas. Score! After 48,000 years, finally, score 4-6. Bulot pa sa ilalim. Ay, nasura, score. 7-4. Dos. Dos yun. Best pa yun. 7-4 na lang. Ano lang ito eh. We're not paying attention. Sarap. 8-4. Nako. Ang gagawin sa second half. Bawal naman sa second half. Mix. Pinigil kay Christian. Naku, Christian. Yes, 8-5. 8-5. Aboy, tatlo. Mga na eh. Naku, muntik na yun. Uy, mga nilaki. Wala. Ay, mga nilaki. Ay, mga nilaki. Ay, mga nilaki. 9-5! 9-5.
Lima. Change. 10-5. Ay, Teko. 10-5. 10-5. Wala maklima. Ano, tamba kayo, uy! Nasumbak na ba? Puro laway. Bawi! Sumbak pa rin kayo. Eh. Foul. Ay. Pinawakan sa mga. Nadali yung tali. Oo, si Boy Habol. Si Boy, ah. Yo! Nalaman na yun. Ayaw mo rin turunan. Stay time. Boy, habuli. 10-5. Bilis na yun! Nice. Lakaban. Ayan, 10-5. Team OD scoreless for the last 10 minutes. 10 minutes. Isang buong quarter di ba ito? Ay! Ang po rebound. Nare-rebound na ngayon ano, maliliit. Ay! Maagawan mo. Kaya dito OD, pag-picture mo, no! Sumasay sa girls ko OD, ako, ano? May gusto, di ba? Hindi na, ni Christian. One more time. Hindi kayo niloni, Christian sa lakas, wala pa rin! Yan, Christian Nakaba. 10-6. 10-6. Wow, rebound na Christian. Nagagalit pa si Christian. Let's go, Tito Odi. Push it! Wala pa rin! Bako ah! Sino yun? Bako ah! May ano ah! May pagdiinan ah! Nakakulong. Papakulong! 10-6. Bako! Yes! Let's go! 12-6. 12-6! Anim na! 12-6! Tito Odi! Bats. Wala problem. Ako po, maalat Tito Odi. Maalat. Naparamihan kasi, Tito Odi. Jogging pants kasi, hindi sanay. Masyado yung pati kasi jogging pants mo. Mainit. Hey! Sige. Ay na, scuba diver. Nakakabutas to. Ako po, ano ba yun? Pinatulog kita. Ano ba yan? Hey! Good miss! That score is 7-12. 12-7. Yari kayo sa scuba diver. 5. Ay, 5 ba? Tama, 5. Yes! Yan, steal by Mix. Natakbo. Hinahanap si Kuya Odi. Hindi mahanap si Kuya Odi. Hindi na rin siya na lang. Follow up si Kuya Odi. Wala! What's made the win? Wala! Ayan. Namamagana yung field goal ni Kuya Odi. 0 pa rin. Makaray kapos. Airball. Kita sa bitaw. 2-7. 2-7. Nanlalagkit ang mga 17-12. players. Nanlalagkit. Lalakit. Nag-aalat-alat. Hindi na may leche plan yung alat. Gagi ang mga. Trisha Lahaba. Wala pa rin. Uy! 3 games. Yes, wala pa rin. Uy! Yun, nakabutas din. 2-8. 8-12. Break! Foul. Gumawa ng foul. Well, with 3 minutes and 54 seconds lang. Ay, wala pa ng oras, sorry. Wala ng oras. Sakto yung paso, oh! Uy! 13, ano? 7? Ay, na 8. 3-7. 13-8. 7 pa rin. Uy! Nakabutas na sa wakas. Si dito, oh. Nakakuha na rin, Ritin. Nakatusok din. Yari. Sa luwa. Oh, yan na. Nag-iinit ang dito ulit. Isa pa ulit. Bye! 3-9. Once you pop, you cannot stop. The pull-up jumper, guys. Pull-up jumper.
The OD Jumper. OD Jumper. The pajamas, baby. Yay! Alas ko rin. Iyon na lang sa the score. 4-9. Sa dalawang sa latigay natin. 49. 9-4. Clip. Inalog na! Tinulak! 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 Ganyan, ginalawang dito. Mga B-boy! Ginalawang angkol. Si Angkol! Ginalawang angkol si Tito Clint. 14-9! Sa paulit, Teodi! Ginalawang si Tony. Pajamas! Right! Mix! 4-0. 4-0. Apat na lang. Apat na lang. Apat na lang, apat. Tumatamis sa yung leche plan. Kanina, ang alat eh. Ito na maalat na leche plan. Still by Mix. Ay! Nakapagpaplangan ko siya! I'm lost for words. Charot. Ay! Nagtinikling sa baseline. Nice sequence. Ano na sequence? Hindi lang sila masyadong magkasundo. Yung isa sabi, isa lang yung kawayan, yung isa sabi dalawa. 4-0! 10-4. 10-4 pin. Hira. Mix. Super. Steve. Now scores 10-14. Make it 3. Yari! 6-0. Habol! Wow. Balik sa anim. OT Jumpa. No. Oh! Nakakabutas din si Blake Clay. Nakasuntok din ang isa. 5 na lang, 5! 16, 11! 6-1. Yeah, 6-1. Uy! Naku po na iwan si Clint. Yari! Naku po, yan na. Baka na yan. Naku po. Hindi pinaka-out. Oh, naku po, yan po. Hindi pinaka-out. 7-1. 7-1. Ay, yun. Reverse. Inverted reverse. Tawag mo. Inverted na reverse pa. Score, 7-2. 7-2. Tira ulit! Inukuha na. Pasa sa loob. Pasa sa loob. Pinasa pa rin sa labas. Bigyan sa labas. Shot clock! For 3. Ba! 2. Warning! 19-1. Warning! 9-1. 9-2. Ay, 9-2 pala. 9-2. Sorry, 9-2. Yeah, win. The only jump pa. No good. Hindi na nasanggay yung dalawang sulat ni Kuya Adi. Only jump pa. Oh, tig pa. Ulit. Pag-ulong. Pag-ulong. Hoy! Pag-ulong. Uy. Hoy! Jump pa ko. Wow! That's a dos. Question. 9-4. 9-4. Nice shot! Last shot! Last shot ba yan? Oo nga, last shot. Kabila. Last shot sa kabila ah. Habol. Push the beat. Oh, wow. 9-5! With a reverse floater. Tito Odi na nakalimutan. Reverse floater. Yari! Uy! Wala. Ako po. Hinangin sa kanan. Isa pa ulit! Dos! Yari! Yeah, naku wala. Kita sa bitaw. Isa pa! Isa pa ulit! Kita sa bitaw. Last shot! Last shot! Last shot. Ayan. Last shot.
Ay! Naku po eh, mga kinakabahan. Ay! Last shot! Ay! Last shot! Naku po. Kala ko still. Miss. Wow! 9-6, 9-6. Never say die.